सी जीवित ठाकुर आम आमर माया संसार तो आसक्त आम जापारे। तो फाइनाली आसिक आम कोरापुट दामनजोड़ रेलवे स्टेशन पहुँच गलु कौन कलु ना अलरेडी बोलर बुकिंग होता पूर्व आम बहुत जगह बुली जाइलु कि गोटे जगह बाकी था हूँ साबर श्रीक्षेत्र जय जगन्नाथ धाम। तो सहीटा हूँ सब सुंदर जगह था कि आम बहुत पछारे गलु लेट्रे गलु कि चलते आपको देखी से जगह रेलवे स्टेशन पहुँचा अलरेडी बोलर बुकिंग होता। तो बोलर जेहेतु बोलर बुकिंग होता पूर्व आम बहुत सारा जगह बुलिक आसार तो आमर आ गोटे टूर बाकी था से साबर श्रीक्षेत्र बर्तमान आम साबर श्रीक्षेत्र चलाऊँ चलतु जा mana mana mandungin sama dulu mati boleh taku om rute. सो गाड़ी भर एत मजा मस्ती करूँ समय सहित रास्ता भी जना पड़लानी आसिक जगन्नाथ निकट पहुँची गलु। सो चलतु आपको जनइबी कौन कौन ये अच्छी आ कौन जगह जगन्नाथ मंदिर निर्माण है कौन उद्देश्य नहीं कि एठारे ना रखागला कि साबर श्रीक्षेत्र आते मसीह मंदिर निर्माण होता विषय आपको गोटे गोटे कथा कहबी। जगन्नाथ अशेष कृपा थी आम मैंने आसिक एठारे पहुँची पार्छु। तो मध्य गोटे कथा सेयार करने चाहूँगी जेहेतु आम पूरी पाख अच्छी मुझे केवे जावाई बहुत असमर्थ होती तो कौन पर जानी कि डोरी लगे ना से जापे ना किंतु आज मुझे आसिक 600 किलोमीटर जगन्नाथ को दर्शन कर साबर श्रीक्षेत्र। तो आ भर किसी मन भर कथा उद्धृत हुए कि शायद मु आर जन्म साबर वंशर जन्मित होती से प्रभु को आदेश कि तुम्हें आसिक एठार मत दर्शन करके जाओ से मुझे बहुत प्राउड फिल करुँची। आसतु जाना आम श्रीमंदिर केवे निर्माण होता कौन पर ना साबर श्रीक्षेत्र था किंतु लोकों कहवा अनुजाई कि ये कौन होता ना 1972 मसीह साबर श्रीक्षेत्र निर्माण होता। तो यही अंचल कौन होता कि यही अंचल गोटे डीभीए कॉलेज रे जगन्नाथ संस्कृति उपर गोटे सेमिनार चलता एवं बहुत बड़ बड़ पंडित मैंने भारत और भारत बाहर आसी तो कौन होता ना यही समय पुरी अणा जाइए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा प्रतिमूर्ति से रखाई पूजा कराला प्रदर्शित कराला से समय कौन होता ना कि अंचल आदिवासी महिला मैंने संध्या समय आसिक कौन कले ना से हरिड़ा बाहाड़ा आ विभिन्न फल फूल आणिक चुचुमा देकी पूजा लगे से समय किसी लोक देखले देखा विरोध करते पंडित कहले पूजा करने को दि जाऊ कहीं सी हूँ भावर ठाकुर पूजा करूँ। तो एमती कहले तो से पूजा पूजा कले कहले कि जगन्नाथ होती साबर मान देवता कहीं एमती गोटे दिन था रामचंद्र भी गोटे सबुणी कतरू जोटा कि मिठा कोली से बाछिकी दूसरा आ फटा जोड़ा खपाड़ दूसरा। तो से भावपूर्ण कथा को आलोचना करूँ करूँ तो मन भर उद्धृत है कि आम गोटे ये गोटे मंदिर निर्माण करवा जहाँकि ता ना रहा साबर श्रीक्षेत्र से डिसाइड करागला। मंदिर को आज कि 52 वर्ष होगा तो ये भी रथयात्रा हुए। तो रथयात्रा जमी पुरी जमी गजपति महाराज छेरा पहरा दिखती किंतु एठी से अधिकार आम जो साबर वंशर माने हेड जी मुखिया जी दि जाइए। तापर भी एठी जमी रोसई आ विभिन्न ठाकुर पाखर प्रसाद लगेवा कतरू आरंभ कर पूजा पर्यंत भी एठी साबर मान से अधिकार सब दिखाई। तापर गोटे चलतु आम देखा एपटे सारा जी जगन्नाथ भेष एपटे दर्शन पाइबा आपने। तो आपने देखिपे एठार जगन्नाथ महाप्रभुंर बहुत सारा भेष अच्छी जमीक सुना भेष गज भेष नागार्जुन भेष पद्मनाभ भेष बांकीचूड़ भेष बहुत सारा भेष जमी रथयात्रा दिन आम आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष जमी जगन्नाथ सुना भेष होती सेमती सब सब भल भल शुक्ल पक्ष तिथि नहीं कि जगन्नाथ महाप्रभु भेष नि सुसज्जित कराई प्रदर्शित करती। तो आपण मैंने जब भी कोरापुट आसबे जो जातु कि न जातु आगे प्रथम साबर श्रीक्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभु पाखक आसिक दर्शन करके जी बहुत शांतपूर्ण जगह निश्चिंत भाव आपण मानक बहुत बहुत भल लगे। तो चलतु मंदिर टे बेढ़ा परिक्रमा करवा आ सब जी मंदिर सब अच्छी देवादेवी मूर्ति अच्छी ताहा आम दर्शन करवा। जगन्नाथ महाप्रभुंकर हूँ यहाँ मुख्य द्वार
जय जगन्नाथ। ओम नमो नारायणाय विद्महे कृष्णाय धीमहि तन्नो जगन्नाथ प्रचोदयात्। ओम देवदानवगन्धर्वयक्षविद्याधरोर्विः शव्यमानं सदा चारुकोटिसूर्यसमप्रभं ध्याय नारायणं देवं चतुर्वर्गफलप्रदं। जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधिनायकः जराशेष जगद्वन्द्यं पादं पूजे नमः तुभ्ये। ବୁଝିଲେ ତା ଛଡ଼ା ଏ ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଲିବନି ସେ ଏତେ କଥା କହିବାଟା ତାକୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋବଳ ଆଉ କର୍ମନିଷ୍ଠା ଏତିକି ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ରହିଲା କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ କଥା କହିବାଟା ଭାବ ଲଗେଇଦେଲେ କଥା କହିବ ଆଖି ଲୁହ କହିବ ଛିଟିକଣ୍ଡା ମାରିବ ଦେହ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ମନ କଥାକୁ ସେ ଜାଣି ଦେଉଛି ସବୁ କଥା ସେ ଜୀବିତ ଠାକୁର ଆମେ ଆମର ମାୟା ସଂସାର ତ ଆସକ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଲୋଭ ମାୟାରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକରି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ବିନା ସଂସାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନନା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବୁଲେଇ ନେବି। ସେଠାରେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠାରେ ବି ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିବ ଏଠି ଯେତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ବେଶ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଚାରିଧାମର ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ ଯେମିତିକି ଅମରନାଥ ଆଉ ବୈଦ୍ରୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଦାରନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିର ଝୋଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଠି ଆଉ ତା ନାଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠାରୁ ବେଢ଼ାର ପରିକ୍ରମା ବି କରାଇଦେଲେ ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ତ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବାପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି ଏପଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ସମୟ ଲାଗିବ ବହୁତ। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ତ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଯେମିତିକି ହରିହର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ବରାହ ବୁଦ୍ଧ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭେଷ ଦେଖିବାକୁ ଏଠି ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ କି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି କ'ଣ ସେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଫରାସୀ ନାବିକ ତ କର୍ଣ୍ଣଲ ବିଟ୍ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝଡ଼ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଜୋର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲା କି ଯେ ସେ ପୁରୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦାନ କରିକି ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ସେଟା ବି ଏଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର କଳ୍କି ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କଳ୍କି ଅବତାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଛତିଆ ବଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବେ ଆସିଥିଲି ଯେତିକି ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି ସେତିକି ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସମୟ ମିଳିଥିବାରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ।